this out, yo. We got a video today, man. We got a recitation, man, of the Quran. Oh, we about to get into it. This is by Sheikh Abdallah Kamal. Reaction, man. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Amen. What's our family? Let's say amen. I mean on 3, okay? 1, 2, 3. I mean. I'm gonna say it one more time. Say it real loud, okay? With our family, say it real loud. Say it with your chest. 1, 2, 3. I mean. Give me 1 second. Hold on. Oh Lord. God have mercy on my soul. Please forgive me for any sin I've committed. You know, to our family, I want to make sure that we listen to the Quran every week. Every week. I want to make it every day, but I don't want to put too many videos on y'all throughout the day. I want to just, you know what I'm saying? Cuz I can give y'all, if y'all, you know what, with our family, hold on. With our family, if you want me to upload Quran recitations every day, get down in the comment section and type it in the comment section. But I want us to at least listen to the Quran every week.